Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Kun Farizi. My student's ID is 21011991. I'm from interpretation class. So in this occasion, I will try to interpret a speech video about tourism. With the title is "For More Tolerance, We Need More Tourism" by Aziz Abu Sarah. Let's get started. I'm a tourism entrepreneur and a peace builder, but this is not how I started. Saya seorang pengusaha dan penggalang perdamaian, tapi cerita saya tidak dimulai dari sini. When I was 7 years old, I remember watching television. Ketika saya berusia 7 tahun, saya ingat saya sedang menonton televisi And seeing people throwing rocks dan melihat orang-orang melempar batu. and thinking this must be a fun thing to do. Dan saya pikir ini adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. So I got out to the street and threw rock. Lalu aku memutuskan untuk pergi ke jalanan dan melempar batu. Not realizing I was supposed to throw rocks at Israeli cars. Dan tanpa disadari, aku harusnya melempar batu kepada mobil orang Israel. Instead, ended up stoning my neighbors. Malah aku melempar mobil tetanggaku. Cars. They were not enthusiastic about my patriotism. Mereka tidak terlalu menyukai semangat patriotisme saya. This is my picture with my brother. Ini adalah foto saya dengan kakak saya. This is me, the little one, and I know what you're thinking. You used to look cute. What the heck happened to you? Dan yang kecil ini adalah saya. Dan saya tahu apa yang kalian pikirkan. Dulu kamu manis. Apa yang terjadi? But my brother, who's older than me, was arrested when he was 18. Kakak saya ketika dia berusia 18 tahun, dia ditangkap. Taken to prison on charges of throwing stones. Dia dimasukkan ke dalam penjara karena dia melempar batu. He was beaten up when he refused to confess that he threw stones, and Dia dipukul ketika menolak mengakui bahwa dia melempar batu. as a result had internal injuries that caused his death soon after he was released from prison. Dan akibatnya dia mengalami luka dalam dan dia meninggal tak lama setelah dikeluarkan dari penjara. I was angry. I was bitter, and all I wanted was revenge. Saya marah, saya kecewa, dan yang saya inginkan adalah balas dendam. But that changed when I was 18. Namun semua berubah ketika saya berumur 18 tahun. I decided that I needed Hebrew to get a job. Saya memutuskan saya harus bisa berbahasa Ibrani untuk mencari pekerjaan. And going to study Hebrew in that classroom was the first time I ever met Jews who were not soldiers. Dan ketika belajar bahasa Ibrani, pertama kalinya di dalam kelas, saya bertemu dengan orang Yahudi yang bukan tentara. And we connected over really small things, Dan kami nyambung dalam hal-hal kecil. like the fact that I love country music, Seperti misalnya saya suka musik country, which is really strange for Palestinians. yang sangat aneh untuk didengar bagi orang Palestina. But it was then that I realized also that we have a wall of anger, of hatred, and of ignorance. Namun pada saat itu saya menyadari bahwa kami dipisahkan oleh dinding kebencian dan ketidaktahuan yang memisahkan kami. That separate us. I decided that it doesn't matter what happens to me. Saya memutuskan bahwa apa yang terjadi pada saya tidaklah penting. What really matters is how I deal with it. Yang lebih penting adalah bagaimana saya menghadapinya. And therefore, I decided to dedicate my life Untuk itu saya memutuskan untuk mengabdikan hidup saya to breaking down the walls that separate people. untuk meruntuhkan dinding-dinding yang membatasi manusia. I do so through many ways. Saya melakukannya dengan banyak cara. Tourism is one of them, but also media
education, Pariwisata adalah salah satunya, namun juga melalui media dan pendidikan. and you might be wondering, really, can tourism change things? Dan kalian mungkin berpikir, apakah pariwisata bisa mengubah keadaan? Can it bring down walls? Bisakah ia meruntuhkan dinding? Yes, tourism is the best sustainable way to break down those walls. Ya, pariwisata adalah cara berkelanjutan terbaik untuk meruntuhkan dinding tersebut And to create sustainable way of connecting with each other and creating friendships. dan merupakan cara berkesinambungan dalam menciptakan hubungan antar sesama. In 2009, I co-founded Majdi Tours. Pada tahun 2009 saya membangun Majdi Tours, A social enterprise that aims to connect people. sebuah perusahaan sosial yang bertujuan untuk menghubungkan manusia, With two Jewish friends, by the way. bersama 2 orang teman Yahudi saya. And what we'll do, the model with it, for example, in Jerusalem, Dan yang kami lakukan adalah seperti model tour, misalnya di Yerusalem, we would have 2 tour guides, kami mengirim 2 pemandu wisata, one Israeli and one Palestinian, guiding the trips together. 1 Israel dan 1 orang Palestina yang memandu bersama-sama, Telling history and narrative and archaeology and conflict. bercerita tentang sejarah, kisah, arkeologi, dan konflik From totally different perspectives. dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. I remember running a trip together with a friend named Kobe. Saya ingat ketika memandu wisata dengan teman saya bernama Kobe, Jewish congregation from Chicago. The trip was in Jerusalem, and bagi jemaah Yahudi asal Chicago yang berkunjung ke Yerusalem. we took them to a refugee camp, Palestinian refugee. Dan kami membawa mereka ke sebuah kamp pengungsi Palestina. camp. And there we had this amazing food, right? Dan di sana kami menyantap hidangan lezat ini. So this is my mother. She's cool. Mama ini ibu saya, dia hebat. And that's the Palestinian food called ma'lub, okay? Dan itu adalah makanan Palestina bernama makluba, It means upside down. Now you yang artinya terbalik, cook it with rice and chicken and you flip it upside down. dimasak dengan nasi dan ayam lalu dibalik. It's the best meal ever. Makanan paling enak di dunia. And we'll eat together. Then we had a joint band, Israeli and Palestinian musicians, and we did some belly dance thing. Dan kami makan bersama. Lalu kami mendengarkan band gabungan dari Israel dan Palestina, dan kami menari perut. If you don't know, any, I'll teach you later. Jika kamu tidak tahu, nanti akan aku ajari. But when we left, both sides, they were crying because they did not want to leave. 3 Namun ketika saat pergi, baik itu orang Palestina dan Yahudi, mereka menangis. years later, Mereka menangis karena tidak ingin pergi. left both sides, they were crying because they did not want to leave. 3 years later, those relationships still exist. 3 tahun kemudian, hubungan tersebut tetap terjalin. Imagine with me, if the 1 billion people who Bayangkan jika 1 miliar manusia travel internationally every year, yang setiap tahun berwisata keliling dunia seperti ini, travel like this, not being taken in the bus from one side to another, tak sekedar dibawa naik bus ke satu tempat ke tempat lain, from one hotel to another, taking pictures from the windows of their buses of dari satu hotel ke hotel lain, memotret orang-orang dan budaya lain dari jendela bus mereka, people and cultures, but actually connecting with people. tapi benar-benar berhubungan dengan orang-orang. You know, I remember having a Muslim group from the UK Saya ingat ketika mengantar sekelompok muslim dari Inggris going to a house of an Orthodox Jewish family ke rumah sebuah keluarga Yahudi Ortodoks and having their first Friday night dinners, dan menyantap jamuan malam Jumat mereka yang pertama, Sabbath dinner, and eat, yaitu makan malam Sabat.
eating together chamin, which is a Jewish food, is to bersama-sama menikmati hamin, makanan semur ala orang Yahudi. just having that connection of realizing after a while that Lalu sama-sama menyadari beberapa saat kemudian 100 years ago their families came out of the same place in northern Africa. bahwa ratusan tahun lalu mereka sadar bahwa mereka dari keluarga dari daerah yang sama di Afrika Utara. This is not a photo profile for your Facebook. Ini bukan foto untuk profil Facebook mereka. This is not disaster tourism. Ini bukan pariwisata bencana. This is the future of travel. Ini adalah gaya perjalanan masa depan. And I invite you to join me to do that, to change your travel. Dan saya mengajak Anda bersama-sama mengubah cara Anda berwisata. Doing it all over the world now, from Ireland to Iran to Turkey, and we see ourselves going all over the world now, from Ireland to Iran to Turkey, and we see Sekarang kami melakukannya dari Irlandia ke Turki. ourselves going everywhere to change the world. Thank you. Dan kami melakukannya bersama-sama untuk mengubah dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.